नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मे मास 18 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी तारापुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी दलसाही स्कूल पड़िया तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार द्वितीय रजनी कुजीमहल चंदका भुवनेश्वर। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी भंजनगर गंजाम रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी काटेणी सिंहपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी काकटपुर पुरी। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा धौली आज हेउची तार तृतीय रजनी पाटपुर बहुग्राम सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी ताराकोट कोरेई जाजपुर। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चतुर्थ रजनी एचएमटी ग्राउंड बालानगर हैदराबाद। आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी पिकराली गरदपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बोऊ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार शेष रजनी आउरी प्रीतिपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी केन्दुपाटना बारंग भुवनेश्वर। आजिर नाटक केते कंदेईबू कला शांत। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी साहुक्षेत नेमाल कटक रे। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी इतिपुर खेल पड़िया भुवनेश्वर। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी पाणीकोइली कॉलेज पड़िया जाजपुर। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी कुड़ियामाल हरिहाट पड़िया भद्रक रे। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। नाटक परिवर्तन होई पारे। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी चंद्रमौली माधव नियाली कटक रे। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा रंग महल आज हेउची तार प्रथम रजनी मंगुली कटक रे। आजिर नाटक कोटी कोटी डबल कोटी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी भंजनगर गंजाम रे। आजिर नाटक कहोई दास जगन्नाथ। यात्रा ओंकार आज हेउची तार प्रथम रजनी चौपुर हाट पड़िया महाल केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बंचीबाकू एठी भय लागुछि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी पेंठ मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक
କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଯୁଗଳ ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୁଡ଼ ପାଇଲ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଗ୍ନିପୁର ଡୁଙ୍ଗୁରା ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଶ୍ଚିମପଡ଼ା ବୁଡ଼େଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଇକମା ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲି ଗୁଣ୍ଡି ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସହଗାଁ ଗୋରେଇ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହାତୀଝୁରି ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗଲା ମୁଣ୍ଡୁଳି ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଜିପାଟଣା ଗୋପାଳପୁର କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇକିଡ଼ା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଦୁଆଣୀ ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡତଙ୍ଗ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଜନଗର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁରୁଣ୍ଟିଆ ନହରା କମର୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅପ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।